For today's video, hangha kami maglaro ng food. Tara! Nagsaka ko ng charger. At gihapon ako mag-charge. Guys, tara. GB magduwa. Tara. Ayun guys. Kapit kami. Tara. Gudlo na namin guys. Tara. Hihinin na to guys. Tara. Ayun guys. Tara. Kapit kami guys. Tara. Kami Courtney. Tara. Kapit kami guys. Tara. Nakitaan mo dako ng bahay. Tara. Ayun guys. Hapit kami naabot. Tara. Naabot na hapit ita. Tara. Naabot na ta guys. Tara. Abing pitahan. Tara. Tara. Di ko magduwa. Di aha imong kuan? Aha imong charger. Sadya? Kila persen? Bye-bye. Thank you for watching.